Vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français, cinquième année dans l'enseignement primaire, la page 23. On va continuer notre séance de lexique. La rubrique Je m'évalue. معكم مراد. كنتمنى انكم تبعوا معايا مزيان باش تفهموا. ليسونسيال عندي انا هو تفهموا ماشي هو تخرجوا. ليسونسيال هو تفهم. Alors, dans le premier exercice, dans la rubrique Je m'évalue, alors je classe les mots par ordre alphabétique. Je classe les mots par ordre alphabétique. Alors, pour classer les mots, d'abord, je dois voir les initiales des mots. On a dit R. Alors, on dit là, premier mot. Alors, regardez. Alors, regardez commence par R. Venir commence par V. Désigner commence par D, aller commence par A. Alors, on dit R, V, D, A. D'accord? Alors, bon, سمحوا لي هذيك الكتابة راه كنصور بيد وكنكتب بيد وشوية ديال لو ستريس مع هاد الوليدات. Alors, R, V, D, A. Alors, R, V, D, A. Alors, في هاد les 4 lettres, par quoi on commence? Faire de la grille, sur cette grille alphabétique. Par quoi on commence? Est-ce qu'on va commencer par R, ou bien par V, ou bien par D, ou bien par A? Alors, si on حافظة, alors je commence d'abord par A. إذا كنقول A. إذا A هي الأولى. D'accord. Alors, A, B, C, D. إذا هي D هي الثانية. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. R هي الثالثة. R, S, T, U, V. V هي الرابعة. D'accord? إذا le premier mot qui commence par A غادي يكون هو aller. إذا aller هي الأولى. موراها D هي désigner. موراها R اللي هي regarder. وأخيرا V اللي هي venir. Alors شو الطريقة كيفاش كنخدمو؟ Alors ندوزو هنايا la deuxième série. Voiture, ville, vélo, vacances. Alors هنايا كاينة une exception. شنو l'exception اللي كاينة؟ هو les 4 mots commencent par la même lettre. V, 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 V. شنو غادي نديرو؟ On va avoir la lettre qui suit V. La lettre اللي مورا V. هنا شنو عندي؟ Alors غنديرو هنايا. Alors V شنو موراها هنا؟ O. غندير O. هادي موراها I. E accent. A. D'accord? إذا ها مولاو عندي ولات عندي O. I. E accent اللي غنعتبروها هي E. وعندي A. Alors, par quoi on commence? On commence d'abord par A. كنقول A. إذا A هي الأولى. إذا هي A هي الأولى. A, B, C, D, E. إذا E. A. E هي الثانية. A, B, C, D, E, F, G, H, I. هي الثالثة. I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. إذا فتنا O. O هي الرابعة. M, N, O. O. إذا الأولى هي A. الثانية هي E. الثالثة هي I. والرابعه هي او. الوغ كنقول ا بي سي دي كنقول او اف جي اش عاد اي. داكوغ. اذا هنا غنشوف هنايا. الوغ لو مو كي كومونس باغ ا اللي عنده في الحرف الثاني ا. الحرف الثاني ا هو فاكونس. اذا الفاكونس هي الاولى. اذا الثانيه اللي عندها في الحرف الثاني او. او هي او ولا او اكسون هي فيلو هي الثانيه. الثالثه هي اللي عندها اي. والرابعه هي اللي عندها او. اذا لوغد الفابيتيك اللي غنبداو به الاول. بون انا درت لكم هنا غير الارقام، نتوما خصكم تكتبوا الكلمات غير باش ما يطولش عليكم الفيديو. درت الارقام. الوغ غنبدا بفاكونس. موراها اذا نكتب فاكونس هي الاولى. تيري فيلو تيري فيل تيري فواتور. الوغ نشوفوا هنايا. الوغ هنا ما عنديش هنا في سي لا تروازيام سيري شنو عندي؟ عندي travail marocain étranger voyage. إذا هنا qu'est-ce que vous voyez ou bien qu'est-ce que vous remarquez? Alors je remarque que les 4 mots ne commencent pas par la même lettre, mais كيبداوش كاملين بنفس الحرف. alors نبدا بالتي. ندير هنايا تي. موراها شنو عندي؟ عندي ام. ندير ام. alors مور ام عندي او اكسون اولا او. ومور او عندي في. alors هما عندي هنايا. الوغ خديت لي زينيسيال ديال اذا هاد الكلمات هادو خديت لي زينيسيال ديالهم يعني باش كيبداو. الوغ دابا حنا غندير نرتبوا، ولكن شوف الالفابي خصها تكون عندك باغ كور، تكون حافظها باغ كور. الوغ هاد او اكسون راه هي بحال او. داكوغ. او اكسون راه بحال نقراوها او. الوغ باش غنبداو الوغ كنقول ا بي سي دي او. اذا هي او هي الاولى. ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا ال ام. ام هي الثانية. ام ان
O P Q R S R S T T هي الثالثة T U V W X Y Z. إذا حنا لقيناهم، إذا كاين الأولى ب أو، الثانية ب إم، الرابعة ب في، الثالثة ب تي، والرابعة ب في. ألوغ شوفوا الكلمة اللي كتبدا الأول ب أو، فين هي أو ولا أو أكسون هي إترونجي، إذا غتكون هذه الأولى. الثانية فين هي الثانية غتكون كتبدا ب إم، فين هي إم ماروكان هي الثانية. الثالثة تي اللي هي ترافاي. والرابعة بفي اللي هي فواياج. الوغ ترتيب لوردر الفابيتيك غادي يكون هو اترونجي، موراها ماروكان، موراها ترافاي، موراها voyage. Alors on va passer maintenant à la dernière partie. Je classe les mots dans chaque ligne par ordre alphabétique. Alors دائما نفس الطريقة. Je vais écrire les initiales. Bâtiment commence par B. Immeuble فين immeuble هيا. Immeuble commence par I. Ville commence par V. Maison commence par M. On a dit la liste l'oula. Demain toujours la liste الثانية. On dit avenue commence par A. Pardon. Rue commence par R. Quartier commence par Q. Pays commence par P. Alors, nous allons voir l'ordre alphabétique des 4 lettres. Alors, on dit B, I, V, M. Alors, A, B, C, D, A, B, B. Alors, B, il y a l'oula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. إذن هي الأربعة. الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. Alors الأولى commence par B. فين هي B؟ هي B هي bâtiment هي الأولى. الثانية par I هي immeuble. الثالثة M maison. Et enfin ville. إذا غنكتب هنايا bâtiment, immeuble, maison, ville. نشوفوا هادو. عندي A R Q B. Alors A B C D بطبيعة الحال A غتكون هي الأولى في اللغة الألفابيتيك. Alors A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T لا بلاش هذه غلط فيها نعاودها. الوغ A عندي A هي الأولى. الوغ A B C D E F G H I J K L M N O P. الوغ P هي الثانية. الوغ P Q هي الثالثة. R هي الرابعة. تلفني صلاح الدين. الوغ صلاح الدين شوية دوسمون سيتو بلي. الوغ A هي الأولى. خصني يكون حافظ الألفابي. الوغ A هي الأولى. A B C D E F G H I J K L M N O P. إذا P Q R. Alors P Q R. D'accord? P Q R. Alors S T U V W X Y Z. Alors الثانية الثالثة الرابعة. D'accord? إذا هاد l'alphabet خصكم حافظينها par cœur. Alors نشوفوا دابا le mot qui commence par A اللي هو avenue. Deuxièmement عندي P اللي هي pays. Troisièmement عندي K اللي هي quartier. Ou enfin عندي ربعة اللي هي rue. داكوغ. إذا دائما كنكتب لي زينيسيال ديال لي مو. الوغ غتكون الكلمة الأولى هي افوني، الثانية بيي، الثالثة كارتيي، الرابعة rue. داكوغ. إذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.